Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello learners, how is it going? I hope you all always in good and healthy condition. In this video with me Iza, we are going to learn about offering services or helps. Alright, let's start it. Offering. What is meant by offering in bahasa? In bahasa, offering means menawarkan atau penawaran. So, in this video we are going to learn about menawarkan service atau layanan ataupun menawarkan bantuan atau pertolongan. Okay. Let us start with the first point. That is about offering, the definition of offering. So, offering digunakan saat memberikan penawaran terhadap sesuatu. Bisa berupa benda, offering items, bisa berupa layanan, offering service, atau pertolongan, offering help. Alright, there are several expressions. The first expression is when we are going to offer service atau menawarkan layanan kepada orang lain, kita bisa menggunakan beberapa ekspresi di bawah ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan pattern dengan modal would. Kita bisa pakai would you like plus noun atau would you like plus verb with to. Berarti would you like itu bisa diikuti sama noun, bisa diikuti sama verb yang diawali sama to. Contohnya yang pertama, would you like a cup of tea? Would you like a cup of tea? Jadi would you like diikuti sama a cup of tea, di sini langsung noun. Kemudian contoh yang kedua, would you like to take ice cream? Would you like to take ice cream? Apakah Anda ingin membeli es krim? Jadi would you like diikuti sama to plus verb one atau verb base. Nah, seperti itu. Kemudian pattern yang kedua, kita bisa menggunakan modul can. Jadi kita bisa pakai can I help you with, kalau ada with itu diikuti sama noun. Contohnya, can I help you with your bags? Dapatkah saya membantu Anda dengan tas Anda? Maksudnya pengen dibawakan seperti itu. Dapatkah saya membawakan tas Anda? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa pakai I wonder if I could plus base form of verb. Nah, jadi I wonder itu maksudnya saya penasaran. Saya penasaran apakah saya dapat seperti apa? Nah, seperti itu. Contohnya, I wonder if I could take you home. Saya penasaran apakah saya dapat mengantarkan Anda pulang. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, do you want me to? Jadi bisa pakai do you want me to plus base form of verb. Karena ini pertanyaan, otomatis harus pakai question mark. Nah, contohnya, do you want me to buy vegetables on the market? Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir bisa pakai pattern let me plus base form of verb. Contohnya langsung, let me help you. Base form, kalau base form itu wajib memakai verb 1. Kalau ada let itu diikuti sama verb 1 atau verb base. Yang kedua contohnya, let me take you. Saya akan mengantarmu, seperti itu. Langsung diikuti sama verb base. Alright, ini yang selanjutnya itu kita akan belajar mengenai offering help. Yang ada di offering service, yang kedua itu adalah offering help. Nah, contohnya di sini saya menulis I wrote formal setting and informal setting. Jadi, untuk ekspresi yang formal setting itu digunakan ketika kita memberikan penawaran bantuan kepada orang-orang yang kita hormati or to the people that older than us. Nah, contohnya bisa pakai modal would. Would you like some help? Apakah Anda menginginkan bantuan? Kemudian bisa pakai would you like me to do it for you? Kemudian bisa juga pakai modal could. Could I offer you a help? Dapatkah saya menawarkanmu bantuan? Kemudian bisa pakai modal shall. Kalau modal shall di sini itu biasanya diikuti sama subjek I atau we. Bisa pakai shall I help you atau shall we help you, seperti itu. Kemudian untuk expression yang kedua itu informal setting, digunakan ketika kita berbicara kepada orang yang sebaya dengan kita umurnya atau orang-orang yang younger than us, lebih muda dari kita. Contohnya bisa pakai what can I do for you? Boleh juga pakai modal may I help you? Kemudian pakai let me help you, pakai modal will, I'll help you atau I will help you. Kemudian bisa juga pakai is there anything I can help atau I'd be glad to help.
Nah, I'd be itu singkatan dari I would be. Okay, and the next, I put a note here. Ketika kalian pengen menggunakan expression atau ungkapan I wonder atau saya penasaran, I wonder if I could can be optionally replaced by what if plus subject plus base form of verb. Jadi ketika kalian pengen menggunakan ekspresi I wonder if I could, it can be optionally, jadi bisa secara optional, boleh iya, boleh tidak, untuk the various expression, ya untuk ekspresi yang lebih bervariasi itu kalian bisa diganti dengan what if. What if itu artinya bagaimana jika, yang diikuti sama subject plus base form of verb. Base form itu maksudnya verb 1 atau verb base itu tadi. Contohnya, what if I help you carry your bag? Bagaimana jika saya membantumu membawakan tasmu? Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, selain kita belajar tentang expression of offering, kita juga belajar tentang expression of the responses. Jadi, ketika kita diberi penawaran layanan atau bantuan dari orang lain, kita juga bisa memberi respon itu whether accepting or declining. Accepting itu adalah expression of menerima, kalau declining itu expression of menolak. Okay, when we want to accept someone's offer, we can say yes, please, I'd love to, or thank you, that would be great, or yes, that sounds nice, and that's a very kind of you. Jadi kita menghargai dan menerima pemberian penawaran dari orang lain seperti itu. Tapi ketika kita menolak, kita juga harus mengungkapkan ekspresi penolakan dengan sopan. Contohnya bisa no thank you, dengan mengucapkan terima kasih walaupun menolak ya. Kemudian bisa juga pakai it's okay, I can do it myself. Nah, saya bisa mengerjakannya sendiri. Kemudian, thank you for offering it, but, nah, here you can fill it by your reason. Terima kasih telah menawarkan, tetapi saya sudah bisa, misalkan alasannya seperti itu. Kemudian yang terakhir, don't worry, I'll do it. Nah, jangan khawatir, saya akan melakukannya sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, there are several models that can we use to offer something to another person. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa model atau kata kerja bantu yang bisa digunakan untuk offering service or help. Contohnya ada can, bisa pakai can, bisa pakai may, bisa pakai could, bisa pakai will, bisa pakai would, and bisa pakai shall yang diikuti sama subject I or we. So for the pattern, you can read by yourself again from this note, and I hope this explanation will be understood and increase your mastery in English. And this is the last for this video. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.